हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर चिंतामणि बेहेरा रचित मृत्यु विजयी बालक एही चैप्टर टीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। 1 नंबर उत्तर कुह। क महर्षि बाजश्रवा केउ यज्ञर आयोजन करथिले? उत्तर महर्षि बाजश्रवा विश्वजित यज्ञर आयोजन करथिले। तो पिला माने मने रखिबो विश्वजित यज्ञर आयोजन करथिले। ख यज्ञर नियम गुड़िक कौन कौन थिला? उत्तर यज्ञर नियम हेउछि यज्ञकर्ता निजर सर्वस्व दान करिवे, अतिथि और अभ्यागतंकर अर्चना करे सेमानकु भूमि धेनु और सुवर्ण प्रभृति दान देवे। ग नचिकेता काहेकि विस्मित और मर्माहत हेले? उत्तर पिता बाजश्रवा अकर्मण्य और रुग्ण गाय गुड़िकु दक्षिणा देउथिबा देखि विस्मित और मर्माहत हेले। घ नचिकेतांक प्रथम वर कौन थिला? उत्तर नचिकेतांक प्रथम वर थिला तांकर पिता पुत्र को हराई भोग करुथिबा संतापकु दूर करिबा पई जमको प्रार्थना एवं पूर्व परि पितृ स्नेह लाभ कामना। जमराजा केतेबेले नचिकेतांकु अन्य वर प्रार्थना करिबाकु कहिले? उत्तर नचिकेता जमराजांकु मृत्युजयी आत्मज्ञान प्रदान पई प्रार्थना करिबारु से एभली वर न दे अन्य वर प्रार्थना करिबाकु तांकु कहिले। 2 नंबर उत्तर लेख। क महर्षि बाजश्रवा उपस्थित अतिथि और अभ्यागतंकर किपरि अर्चना करथिले? उत्तर महर्षि बाजश्रवांकर विश्वजित यज्ञ पीठरे बहु दूर दूरांतरु आसीथिबा अतिथि अभ्यागत माने आसी उपस्थित होइथिले। महर्षि बाजश्रवा प्रफुल्ल मनरे अभ्यागतंकर अर्चना करी निजर भूमि धेनु सुवर्ण प्रभृति दान करथिले। ख नचिकेता केउ कारणरु दुखित हेले? उत्तर विश्वजित यज्ञर नियम अनुसार यज्ञकर्ता निजर सर्वस्व दान करिबा विधेय। महर्षि बाजश्रवा केतेक रुग्ण और जीर्णशीर्ण गाय दान करुथिबा लक्ष्य करी दुख प्रकाश करथिले। पुनश्च पुत्र पितार श्रेष्ठ संपत्ति स्नेहरे अंध होई पुत्र को दान देवारे पिता कुंठा प्रकाश करुथिबा लक्ष्य करी नचिकेता दुखित हेले। पिता यज्ञ फल लाभरु वंचित हेबे और यज्ञ निष्फल हेबा सुनिश्चित जानी नचिकेता दुख अनुभव करथिले। ग नचिकेता द्वितीय वररे कौन प्रार्थना करथिले? उत्तर नचिकेता तांको द्वितीय वररे संसारवासी किपरि दुख दुर्दशा पाप और शोकरु मुक्ति लाभ करिवे सेथिबे आवश्यक मंत्र और साधना विधि प्रदान करिवा पई प्रार्थना कले। एपरि एक जटिल मंत्र साधन करिवा पई नचिकेता समर्थ कि ना द्वंद्वरे पड़ी मंत्रटी प्रदान कले और परीक्षा करिबा को जमराज उचित मन कले। जमराजा को विस्मित और चकित करी सेही परीक्षा रे नचिकेता सफलतार सह उत्तीर्ण होइथिले। फलरे से द्वितीय वर लाभ करिबा संगे संगे जमराजांकर प्रिय शिष्य भावे जमुक गଳାର रत्नहार लाभ कले। घ जमराजा तृतीय वररे कौन प्रार्थना करिया पई नचिकेतांकु कहिले? उत्तर नचिकेतांको प्रति जमराजा अत्यंत प्रीत होई तांकु स्वर्गर अपूर्व भोग विलास पृथ्वीर आधिपत्य और आश्चर्य सामग्री मान तृतीय वररे प्रार्थना करिबाकु कहिथिले। जम नचिकेतांकु रत्नमाळ पिंधाई देले काहेकि? तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी पिला माने मने रखिबो। उत्तर द्वितीय वर मागिबाकु जाई नचिकेता संसार सकल व्यक्ति किपरि सांसारिक दुख दुर्दशा पाप और शोकरु मुक्त हेबे तहिर उचित मार्गदर्शन से मंत्र द्वारा शिक्षा लाभ करिबाकु प्रार्थना कले। एपरि कठोर और मनमर्तुद मंत्रर साधना और यज्ञ विधि विषय रे जमराज नचिकेतांकु शिक्षा प्रदान कले। बालक नचिकेतांकु परीक्षा करिया पई सेही मंत्र विषय रे किछि प्रश्न पचारिले। नचिकेतांकर सठिक उत्तर रे जमराज चकित और विस्मित हेले। अतिशय आनंदित होई
से प्रिय शिष्य नचिकेताଙ୍କ गଳାରେ ନିଜର ରତ୍ନହାରଟିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। 3 नंबर सप्रसंग सरଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ଏଠାରେ। क नचिकेताଙ୍କ ମନରେ शुभ बुद्धि उदित ହେଲା। नचिकेताଙ୍କ डट डट उदित ହେଲା। उक्त गद्यांशटी मृत्यु विजयी बालक शीर्षक प्रबंधरू आनीत। एठारे लेखक श्री चिंतामणि बेहेरा बालक नचिकेतांकर प्रत्युपत्न मतिदा उपरे गुरुत्व आरोप करिसंती। विश्वजित यज्ञर फल प्राप्ति पाई यज्ञकर्ता निजर सर्वस्व दान करिबा विधेय। महर्षि बाजश्रवा सेथि निमित्त अतिथि अभ्यागतंकर अर्चना करी आपणार भूमि धेनु और सुवर्ण प्रभृति दान कले और आशीर्वाद कामना कले। यज्ञर शेष समय पिता केतक रुगुण गाभी अतिथि मानक दान करुथिबा लक्ष्य करी मर्माहत हेले। यज्ञर शेष समय से लक्ष्य कले जे तांकर पिता स्नेहर बशवर्ती होई तांको काहारी को दान करू नाहंती। तेणु तत्क्षणात से पिता को प्रश्न पचारिले जे तांको पिता काहाकू दान करिसंती। पुत्रर ए प्रकार प्रश्न रे पिता नीरव रहिबा लक्ष्य करी नचिकेता बारंबार से प्रश्न करबाकू लागिले। बाजश्रवा विरक्त होई तांकू जमकू दान करिसंती बोली कहिबारु नचिकेता यथा समय जमपुर को यात्रा करबाकू अग्रसर हेले। एहा देखि महर्षि विस्मित होई ताहा तांको अंतरर कथा नुहे बोली कहिबारु नचिकेता स्पष्ट उत्तर देथिले जे तांको परि विज्ञ पितांको मुखरे सत्यभंग करबा आदौ उचित नुहे। नचिकेता उपयुक्त समय रे से प्रश्न करि नथिले बाजश्रवा तांको त्याग करि नथांते किंबा विश्वजित यज्ञर सुफल पाई पारि नथांते। ज्ञानी लोक सत्य रक्षा करबाकू केबे हेले पश्चातपद हुए नाही एवं जेते कष्ट पड़िले मते सत्यर अवमानना करे नाही बोली नचिकेता पितांको कहिथिले। ख आपण विज्ञ होई निजर सत्य रक्षा करबाकू कुंठा प्रकाश करंतु नाही पुणी सबु संपत्ति ठारू आपण मते अधिक प्रिय बोली मने करंती। तेणु मु आपणकर श्रेष्ठ धन। उत्तर आपण डट डट आपणकर श्रेष्ठ धन। संस्कृत गद्यांशटी श्री चिंतामणि बेहेरांक रचित मृत्यु विजयी बालक शीर्षक प्रबंधरू आनीत। एठारे लेखक महाविज्ञ महर्षि बाजश्रवा सत्य रक्षार कुंठा प्रकाश करिबारु नचिकेता पितांकु धर्मद्रोही न हेबा पई किपरि युक्ति दर्शाइथिले ताहा वर्णना करिसंती। विश्वजित यज्ञर फल प्राप्ति पई यज्ञकर्ता निजर समस्त दान करिबा विधेय। एही दृष्टिरु महर्षि बाजश्रवा आपणार धेनु और सुवर्ण आदि अतिथि मानकु दान करिबारे लागिले और सेमानक ठारु आशीर्वाद ग्रहण कले। यज्ञर शेष समय रे नचिकेता लक्ष्य कले जे स्नेहर बशवर्ती होई तांकर पिता निजर प्रिय पुत्र को काहाकू दान दे नांती। तेणु यज्ञ निष्फल हेबा आशंका रे पिता तांको काहाकू दान करिसंती बोली बारंबार प्रश्न कले। बाजश्रवा विरक्त होई तांको जमकू दान करिसंती बोली कहिबारु नचिकेता यथा समय जमालय को यात्रा करिया पई अग्रसर हेले। एहा देखि बाजश्रवा विस्मित होई ताहा तांको अंतरर कथा नुहे बोली कहिले। एहा सुनी बालक नचिकेता महाविज्ञ पितांको मुरे एहा शोभा पाउ नाही बोली कहिले। ज्ञानी लोक सत्य रक्षा करिबाकू केबे हेले पश्चातपद हुए नाही बरं जेते कष्ट पड़िले मध्ये सत्यर अवमानना करे नाही बोली सत्य रक्षारे कुंठा प्रकाश न करिया पई पितांको नचिकेता अनुरोध कले। प्रसंगटी यथार्थ और प्रशंसनीय। ग स्वर्गर अपूर्व भोगविलास पृथ्वीर अखंड आधिपत्य और आश्चर्य सामग्री जहा चाहिबो तुमको मोर अदेय होई रहिबो नाही। उत्तर स्वर्गर डट डट नाही। उक्त गद्यांशटी मृत्यु विजयी बालक शीर्षक प्रबंधरू उद्धृत। एठारे लेखक श्री चिंतामणि बेहेरा नचिकेतांकर अपूर्व स्मरण शक्ति मुग्ध जमराजांकर अखंड क्षमता और सामर्थ्य उपरे गुरुत्व आरोप करिसंती। जने योग्य शिष्य को विज्ञ गुरु किपरि सब किछि दान करि पारंती ताहा लेखक एठारे उल्लेख करिसंती। मृत्युर देवता जमराज नचिकेतांकर निर्भीकता और आत्मविश्वास देखि तांकु 3 गोटी वर प्रदान करथिले। प्रथम दुईटे नचिकेता निज पितांकर संतापित मन को संतोष प्रदान और जगतर लोक मानक दुख दुर्दशा भोक और शोकर मुक्ति निमित्त मंत्र भिक्षा करथिले। जमराज
ନଚିକେତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଧୀ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତଥା ଏକାଗ୍ରତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗଳାରେ ରତ୍ନହାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଓ ତୃତୀୟ ବରରେ ଜୀବନର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭୋଗବିଳାସ ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 4 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୂଳ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଇଭଳି, ବାଳକଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା, ବାଳକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବ, ଏକ ବଚନକୁ ବହୁବଚନ କରାଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ବହୁବଚନରେ। ଖ ଗାଈଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଅଛି। ଗାଈଟିଏ ତ ବହୁବଚନ କଲେ ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଗ ସେ ଯମପୁର ଗଲା। ସେର ବହୁବଚନ ସେମାନେ ଯମପୁର ଗଲେ। ଘ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବି। ଉତ୍ତର ଆମେ ମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଏକ ବଚନ, ତେଣୁ ଯିବି ବହୁବଚନ, ଆମେ ମାନେ ଯିବୁ। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡୁଅଛି। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଅଛି ଉଡୁଅଛି, ତ ଆମେ ବହୁବଚନ କରିବା, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଠି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ଯେମିତିକି ନଚିକେତା ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ହେଲି। ଲୋକଟି ଅନାହାରରେ ଅଛି। ଗୋପାଳର ଦୁଃଖ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଲୋକଟି ଭୁଲ ପାଇଁ ମନସ୍ତାପରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଚାହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଦେଖି ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି। ତୁମର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଲୋକଟି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅଟେ। 6 ନମ୍ବର ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ପରି ସ୍ୱ ବସିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ। ତ ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱ ବସେଇବା ସର୍ବସ୍ୱ ହେବ। ସେହିପରି ରାଜ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱ ବସିଲେ ସ୍ୱରାଜ ହେବ। ତ ଏହିପରି ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ବା ପରେ ସ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସେମିତି ଲେଖିବା, ସ୍ୱ ପରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ରାଜସ୍ୱ, ନିଜସ୍ୱ, ପରସ୍ୱ। ସେହିପରି ସ୍ୱ ପର ଗଠିତ, ସ୍ୱ ପୂର୍ବ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ସ୍ୱଗତ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ୱଗୃହ। 7 ନମ୍ବର ଚାକର ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେବ ଚାକରାଣୀ। ସେହିପରି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ କଣ ହେବ ଲେଖ। ତ ଜନକ ଜନନୀ, ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ, ପିତା ମାତା, ବାଘ ବାଘୁଣୀ, ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, ବୁଢା ବୁଢୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। 8 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ଚିହ୍ନାଇ ଲେଖ। ତ ବଚନ ଚିହ୍ନାଇବା, କିଏ ଏକ ବଚନ, କିଏ ଦୁଇ ବଚନ, କିଏ ବହୁବଚନ। ତ ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଅଛି, ତେଣୁ ବହୁବଚନ। ପଲେ ଗାଈ, ସେଇଭଳି ବହୁବଚନ। ଆପଣ ହେଲେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇବ, ତେଣୁ ଏକ ବଚନ। ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁବଚନ। 3ଟି ଦିନ ବହୁବଚନ। 9 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ପୁଣ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ବୁଢା ପିଲା, ଶେଷ ଆରମ୍ଭ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ନିଦ୍ରା ଅନିଦ୍ରା, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ପାଇଁ ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନଚିକେତା ଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ତଳେ ରହିଥିଲା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସ। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ଅପରିସୀମ। ପୁତ୍ରକୁ ଯମଦ୍ୱାରକୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆସିଥିଲା ଗଭୀର ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପାପ ଓ ଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯମକୁ କହିଥିଲେ।
ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅତି କୋମଳ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ଓ ଜଟିଳ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ବିଷୟରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଯମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ସହିତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନାସକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଖ. ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ସରଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଯମ ଆଉ ନଚିକେତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଯମପୁର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ 3 ଦିନ ଅନଶନ କଲା ପରେ ନଚିକେତା ଯମରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 3 ଦିନ ଅନାହାରରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବାଳକଟିର ସତ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଋଷିକୁମାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି। ସତ୍ୟରେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହି କ୍ଲେଶ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ। 3 ଦିନ ଉପବାସ ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ବର ମାଗିବାକୁ ସେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ନଚିକେତା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ତାଙ୍କ ପିତା ହୃଦୟରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଚିକେତା ଯମକୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ ଯେ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାପ ଓ ଶୋକ ଦେଖି ସେ ଅଶେଷ ବ୍ୟଥା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ତାହା ଜନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜଙ୍କର ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୃତୀୟ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭୋଗବିଳାସ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯମରାଜଙ୍କୁ ନଚିକେତା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ବର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତହୁ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।